ঈশ্বর যদি নারীদের কাপড় চুরি করতে চায় আর কাপড় নিয়ে চলে যায়, ঠিক আছে কাপড় ছাড়া বেরিয়ে এসো, তাহলে কেন আপনি আমি করতে পারবো না? সনাতন ধর্মেও এটা লেখা আছে, শৈশবে নারীকে রক্ষা করবে পিতামাতা, যৌবনে রক্ষা করবে তার স্বামী, আর বৃদ্ধকালে বড় ছেলে রক্ষা করবে। সনাতন ধর্ম বলছে এই পৃথিবীতে কোনো ভালোবাসা নেই, এই পৃথিবীতে সবাই লোভী। সুতরাং ভালোবাসা আর লোভ দুটো ভিন্ন জিনিস, আর এই দুটো একই প্ল্যাটফর্মে যেতে পারে না। আমাদের দায়িত্ব হলো ঈশ্বরের সেবা করা। বলা যায় সনাতন ধর্ম বলছে নারী পুরুষের সাথে যুক্ত হয়, পুরুষ নারীর সাথে যুক্ত। প্রশ্নটা আসলে কি ভাই? সনাতন ধর্ম পড়েছি, সনাতন সম্পর্কে আমি পরে মন্তব্য করছি। আমি বলছি প্রশ্নটা আসলে কি? আপনি বলতে চান সনাতন ধর্ম হিন্দুইজম নারীকে রক্ষা করে? যেহেতু কৃষ্ণের কথা বলছেন যে সে হিন্দুদের জন্য রোল মডেল, আর যখন মহাভারত পড়ি, আপনি জানেন সাদৃশ্য নিয়ে একটা লেকচার দিয়েছি, আপনি প্রশ্ন করেছেন তাই বলছি। মহাভারতে কি আছে যে কৃষ্ণ যখন নদী তীরে যেত, যখন মহিলারা গোসল করতে আসতো, সে তখন কাপড়গুলো নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেত। কি জন্য? ভালোবাসা নাকি অসৎ উদ্দেশ্য? কারণ সে ঈশ্বর, সে পারে। যেমন ধরেন আমি সম্মান করি, আমি ঈশ্বর যদি নারীদের কাপড় চুরি করতে চায় আর কাপড় নিয়ে চলে যায়, ঠিক আছে কাপড় ছাড়া বেরিয়ে এসো, তাহলে কেন আপনি আমি করতে পারবো না? ঈশ্বরকে কপি করতে চাইলে কেন আপনি করবেন না? আর সেক্ষেত্রে হয়তো বলবেন এটা ঐশ্বরিক। ঈশ্বরকে আমরা কপি করব না, কারণ ঈশ্বর বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। কিন্তু যদি কৃষ্ণকে ঈশ্বর বিবেচনা করেন, যদি ঈশ্বর নারীদের কাপড় নিয়ে যাওয়ার মতো কিছু করে থাকে আর বলে কাপড় ছাড়াই আসো, আপনি সেটা করতে পারবেন না? সহজেই করতে পারবেন। আর হিন্দি ছবিতে তাই দেখা যায়, দেখবেন এগুলো সবই আছে। আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের সঠিকটা গ্রহণ করা উচিত। সনাতন ধর্ম পড়েছি, অনেক বিষয় আছে যেগুলো ভালো, শত শত হাজার হাজার ভালো বিষয় আছে, কিন্তু যেটা ভালো না সেটা আপনাকে বাদ দিতে হবে। আমি একটা লেকচার দিচ্ছি ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য নিয়ে। এখন কৃষ্ণ সম্পর্কে বলছেন, ভালোবাসা লোভ নিয়ে বলছেন। কৃষ্ণের অনেক কিছুই আমি সমর্থন করি, কিন্তু সবকিছু না। অনেক কিছুই তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন ক্ষত্রিয় হতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, যদি আপনজনের বিরুদ্ধেও যায়। তিনি এটা বলেছেন ভগবদ গীতায় 2 অনুচ্ছেদ 31। একই কথা আছে কোরআনে সূরা নিসা অধ্যায় 4 আয়াত 135-এ, যে ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করো। যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখছেন, যদি এটা তোমার বিরুদ্ধে যায়, আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়, তোমার বাবা মার বিরুদ্ধে গেলেও আল্লাহ উভয়কে রক্ষা করেন। তাই তার কথা যদি কোরআনের সাথে মিলে, আমার ঈশ্বরের কথার সাথে মিলে, আমি মানব। কিন্তু সবকিছুই মানব না। আমি জানি কোরআন ঈশ্বরের বাণী, আর এ কারণেই আমি বলি এটা হলো ফুরকান। ফুরকান হলো সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী। যদি আপনি এটা পড়েন, এটা হলো সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বার্তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের, যা মানব জাতিকে দেওয়া হয়েছে। এটা পড়েন। আমি চ্যালেঞ্জ করলাম একটা মাত্র ভুল বের করতে। অন্যান্য গ্রন্থ যেগুলো আছে, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, সময়ের আবর্তে সেগুলোর পরিবর্তন ঘটেছে, সংযোজন হয়েছে, মিশ্রণ হয়েছে। একথা কে বলেছে? আমি না, খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞ। তারা বলেছে বাইবেল এখন তার আসল রূপে নেই। মহাভারত বিশেষজ্ঞরা বলছে শুরুতে মহাভারত একটা গল্প ছিল, যা অর্জুনের দাদা মানুষজনকে বলেছিল। পরবর্তীতে হলো 8000 শ্লোকাস থেকে 24,000 শ্লোকাস। এখন দেখবেন 1 লাখেরও বেশি শ্লোকাস সংস্করণ আর সংযোজন। আমি মানতে পারি না যে ঈশ্বর তা করেছেন। ঈশ্বরের কথা বাদ দেন, ঈশ্বরের বার্তাবাহক এমনটা করবেন না। আমি যা বলবো এটা হয়তো একটা সংযোজন। আমি ঈশ্বরের বার্তাবাহকদের সম্মান করি, কিন্তু যদি বলেন তারা ঐশ্বরিক, তাহলে বলবো ঐশ্বরিক কোনো লোক এটা করবে না। ঠিক আছে, তবে এটা সংযোজন, এটা মিশ্রণ। আমি এ কারণেই আপনাকে অনুরোধ করব, এমন একটা বই পড়েন যেটা শতভাগ সঠিক, সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। আল্লাহ বলেছেন পবিত্র কোরআনে সূরা হিজর অধ্যায় 15 আয়াত 9 যে আমি কোরআন নাজিল করছি, আমি এর হেফাজত করব। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজেই বলেছেন তিনি এই কোরআনকে হেফাজত করবেন। যদি এটা পড়েন, সঠিক অধিকার পাবেন যা মহিলারা পৃথিবীতে পেতে পারে। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, बल्कि सारे इंसानों के लिए भेजे गए थे। हम मुसलमान अक्सर समझते हैं कि ये कुरान मजीद गैर मुसलमानों को नहीं दी जा सकती और गैर मुसलमान इसे नहीं छू सकते। ये अक्सर गलत फहमी है और लोग हवाला देते हैं सूरह वाक़िया की, सूरह नंबर 56 आयत नंबर 77 to 80, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये कुरान मजीद है जो एक महफूज किताब है,
कोई भी इसे छू नहीं सकता, सिर्फ मुतहरीन, जो लोग पाक है। और लोग समझते हैं कि किताब मकनून जिसका जिक्र किया गया कुरान मजीद में, वो ये कुरान मजीद किताब है, मुसहफ है। और मुतहरीन मतलब एक इंसान अगर वुजू में है सिर्फ वही छू सकता है, इसीलिए कहते हैं कि गैर मुसलमान इसे छू नहीं सकते। अगर ये आयत के मानी है कि ये किताब मकनून, ये कुरान मजीद का मुसहफ है और जो वजू में नहीं छू सकता, तो कोई भी गैर मुस्लिम दुकान से 100 या 150 रुपए का कुरान मजीद खरीद के छू सकता है। अगर आप तबरी की तफसीर पढ़ेंगे और इब्न कसीर, इसमें लिखा है कि वही तब नाजिल हुई जब लोग ने इल्ज़ाम लगाए कि ये कुरान मजीद नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान की तरफ से आ रहा है। तो ये आयत नाजिल हुई कि वो किताब मकनून जिसका जिक्र है लोहे महफूज में, जो कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह बुरुज में, सूरा नंबर 85 आयत नंबर 21 और 22 में, कि वो किताब जो कुरान मजीद लोहे महफूज में है उसे कोई नहीं छू सकता है, सिर्फ मुतहरीन, मतलब वो लोग ना ही सिर्फ जिस्म से, मन से, तन से पाक है। इसके मानी है कि सिर्फ फरिश्ते, वो लोहे महफूज में सिर्फ फरिश्ते ही छू सकते हैं। मतलब जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल हो रहा था शैतान के जरिए नऊज़ बिल्लाह, इसके जवाब में ये आयत नाजिल हुई। तो इसका मतलब नहीं कि गैर मुसलमान इसे छू नहीं सकते। और मान लो अगर छूना भी गलत है, अगर छोटी गलती करके अगर वो गैर मुसलमान शिर्क से बच जाता है बड़ी गलती से, तो अच्छी बात है। मुसलमान कहते हैं कि कुरान मजीद अगर आप देते गैर मुसलमान को सिर्फ तर्जुमा दो, मुझे कोई एतराज नहीं अगर आप गैर मुसलमान को सिर्फ तर्जुमा देते हैं, लेकिन मैं पसंद करता हूं कि तर्जुमे के साथ अरबी भी दे, क्योंकि तर्जुमा एक इंसान का तर्जुमा है, इसमें गलतियां हो सकती। और अगर कुछ इंसान गलतियां करते हैं तो ये गलतियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मंसूब नहीं की जानी चाहिए। लोग ये नहीं कहना चाहिए कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ने गलती की। इसीलिए अगर तर्जुमे के साथ जो असल अरबी है वो अगर साइड में होगा, अगर गलतियां होंगी तर्जुमे में तो अरबी से गलतियां सुधारी जा सकती। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम का पैगाम माशाअल्लाह कई राजाओं को दिए और उन्हें खत लिखा, और खत में कुरान की आयतें भी लिखी। कई राजाओं को लिखा, निगस ऑफ एबिसिनिया, इजिप्ट के राजा को, पर्शिया के राजा को, एम्परर हिराक्लिस, यमन के राजा को उन्होंने खत लिखा, और खत में कुरान की आयत भी लिखी। और एक खत मौजूद है कोप्टाकी म्यूजियम में टर्की में, जिसमें कुरान मजीद सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी की इबादत न करें। वला नुश्रिका भी शैय्यन, कि हम आपस में किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब न बनाएं। फ़इन तवल्लो, अगर वो न माने, फ़कुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, कि कहो कि हम शहादत देते हैं कि मुस्लिम हैं। ये कुरान मजीद की आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम राजाओं को दी।